Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Marhaba bikum في la vidéo. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah Rahman Rahim, je vais essayer de faire la répartition annuelle, comme vous m'avez demandé sur les commentaires. Alors je vais essayer de parler en arabe باش نوصل الفكرة مزيان. Alors la répartition annuelle, je vais travailler sur le niveau CM1. ولكن نتوما بنفس الطريقه ممكن تخدموا نيفو سي او 2 سي ام 2 سي او 6 بنفس لا فاصون لان الكتاب عنده لا ميم ميثود. اولا avant de commencer la répartition نبريزونطيو بعدا هاد لا كوليكسيون. Comme vous voyez, alors la collection se compose de 3 manuels. Il y a le livre, il y a le cahier d'exercice, il y a les feuilles d'oral. Alors on commence par le livre. Le livre, le manuel. Lorsqu'on ouvre le livre, نحلوه automatiquement directement غنمشيو للفهرس لان السومير لانه هو اللي تيبين لنا de quoi il se compose ce livre. تلقاو les unités, la première partie se compose des unités. هاد les unités فيهم l'oral, فيهم les lectures, فيهم la production écrite, فيهم vocabulaire ou bien genre enrichir son vocabulaire. هذه la première partie. La deuxième partie se compose des leçons de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Alors de la même façon كما كتشوفوا في les pages, alors de la même façon ملي كنمشيو لهنايا اوتوماتيكمون تلقاو ديريكتومون لي زونيتي. unité 1 بلي تكست ديالها بليكرير ديالها. l'unité 2 la même chose بلي تكست ديالها بليكرير بالاورال ديالها. et lorsqu'on termine les 8 unités عاد تندوزو les leçons de langue كنلقاو la grammaire qui est en bleu, conjugaison en rouge, orthographe, vocabulaire. et vers la fin on trouve les règles. là je retiens les règles ديال chaque leçon. يعني les leçons de grammaire les règles ديالهم, les leçons de conjugaison voici les règles, les leçons d'orthographe aussi voici les règles, et les leçons de vocabulaire aussi. Vers la fin, à la fin il y a des tableaux de conjugaison. هادو هما les composants ديال المانيوال. بالنسبه للفeuille d'oral, il se compose de presque de même chose. Lorsqu'on ouvre, on trouve la première unité, il y a un texte de compréhension, une lecture autonome. Normalement, ça n'attend l'élève, يعني باش يدير فيها واحد المجهود, expliquer les mots difficiles, essayer de répondre aux questions. كنلقاو des mots pour décrire des sensations. هذا il est en relation avec le vocabulaire اللي لقينا هنا. Vocabulaire, voilà. Vocabulaire, c'est pas vocabulaire leçon de langue, non. Ce sont des vocabulaires qui sont en relation avec l'unité et il y a écrire. Et lorsqu'on termine les 8 unités, on commence les leçons de langue, les exercices d'approfondissement pour les leçons de langue. La grammaire, 2 leçons, après la conjugaison, après il y a l'orthographe et il y a vocabulaire, et à la fin il y a 4 évaluations. هادو تيعاونونا باش نعطيوهم les élèves. Concernant le cahier d'exercice, les feuilles d'oral se composent de quoi? Se composent des activités d'oral, il y a l'évaluation, il y a aussi le projet de classe. يعني في la nouvelle édition كاين le projet de classe. هذه سي l'ancienne édition ما فيهاش le projet de classe. يعني le projet de classe عاد زادوه كي فاسيليتي على le maître ولا la maîtresse باش ما تبقاش عاد تغوشيرشي quel est le projet de classe que je vais donner à mes élèves. Alors بالنسبه les activités orales. Par exemple, l'unité 1 se compose de 2 posters. L'unité 1, poster numéro 1. L'unité 1 aussi, poster numéro 2. C'est-à-dire il y a 2 dialogues ou bien il y a 2 activités d'oral في unité وحده. وà la fin تلقاو هذوك لي ديالوج اللي تنخدموا عليهم. ها هو unité 1 support audio 1, unité 1 support audio 2. هادو ممكن تاخذوا هادو ولا ils se trouvent sur le CD. يعني ممكن تلقاوهم في le CD تعطيه لكم الاداره اللي خدامين معاها. دونك هذا باختصار يعني تقديم ديال الكتاب. Maintenant on passe à la répartition. Alors la répartition annuelle كيف ما معروف تناخذوا الفهرس وبيان لو سومير ومنه كنحاولوا نحطوا لا ريبارتيسيون انيول كومون اون فا ترافايي. هذيك لا ريبارتيسيون انيول كتساعدنا باش العام كله كنخدموا اليز وكنخدموا مرتاحين. النصيحه اللي ممكن نقدم لكم هو انكم ملي تشدوا شي كتاب جديد اللي ما عمركم خدمتوا به ضروري تعطيو وقيت لو غيد وتقراو لو غيد مزيان لانه هو اللي غيبين لكم كيفاش غتخدموا هذاك لو ليفر. لان فريمون هذا لو ليفر مختلف على لي زوطخ ليفر. انا جي ديجا ترافايي بكوكليكو بالباركور ولكن هذا مختلف. علاش؟ حنا نشوفوا الاختلاف اللي فيه. الاختلاف اللي كاين هو كو il y a seulement 8 unités ديال l'oral alors que les leçons de langue il y a 12. اذا هنا خصنا نعرفوا كيفاش نقسموا هاد لي لوسون د لونغ على هاد لي زونيتي هادو باش في الاخر ديال العام كنلقاو بان كنساليو كلشي او ميم طون.
ماشي نبداو لي زونيتي ديال لونغ كنساليو هما الاولين عندو لي زونيتي يعني ديال لوغال اي لي تكست نساليو هما الاولين عاد ندوزو يبقاو لنا يعني دوطخ لوسون دو لونغ. لا دائما لي لوسون دو لونغ سيكونو اون ريلاسيون افيك لي تكست سوا لي تكست ديال ليكتور سوا لي تكست ديال ليكسبرسيون اورال. دونك خصنا نساليوهم او ميم طون. الوغ كيس كون فا فار هادشي اللي غنشرح لكم دابا ونتمنى ان الشرح يكون واضح. Comme on a déjà dit, وكاين حتى في le guide que l'unité كنخدموها في 3 semaines. Alors pour travailler l'unité 1, j'ai besoin de 3 semaines. هاد l'unité 1, je vais travailler 2 dialogues فيها. 2 dialogues feuille d'oral. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire؟ يعني كل dialogue كنخدمو في سيمانه ونص. سيمانه ونص غنخدم الديالوج الاول، سيمانه ونص الثانيه غنخدم الديالوج الثاني. بالنسبه للغال حنا سالينا منه. بالنسبه لا lecture, il y a 3 textes de lecture. C'est-à-dire je vais travailler كل texte في سيمانه. وهنا تيبقى على حسب لو نيفو ديال لي زاليف ديالكم بيان سور. يعني المشكل ماشي المهم هو الكم من الكيف. يعني الا كان تبارك الله نيفو مزيان ممكن تخدموهم 3 في الاول، ممكن تخدموا غير 2 على ما كيتاقلموا التلاميذ انسي دو سويت. يعني كل وحده استاذه كتشوف النيفو ديال التلاميذ ديالها باش كتحكم في لي تكست دو ليكتور. خصوصا انا لي تكست ديال هذا المانيول شويه طوال. Après, on a les leçons de grammaire. Alors, chaque leçon de langue a besoin de 2 semaines. Si on a la présentation de la leçon, la deuxième semaine, qu'on fait l'approfondissement. On travaille les exercices qui sont dans le fichier d'élèves ou bien dans le cahier d'exercice. Donc, la phrase a besoin de 2 semaines. La leçon a dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, automatiquement, on a besoin de 2 semaines, on a 3 semaines. Donc, les 2 premières semaines, on va la leçon numéro 1. هذا بالنسبه للغرامير كونجوغيزون اورثوغراف اللي تيتمشى على الغرامير اوسي على الكونجوغيزون اوسي على الاورثوغراف. دونك 3 سيمين غنبداو هذا الدرس هذا اللي تيكون عندنا 3 سيمين ديال لونيتي يعني السيمانات التاليه كاع. دونك من بعد غنبداو لونيتي 2 غنكملوا لا دوزيام سيمين ديال هذا الدرس هذا. يعني هذا الدرس غنخدموه نصو في لونيتي 1 والنص الثاني في لونيتي 2. كنتمنى يكون واضح لان ملي تنجيو نقسموا عندنا 3 leçons. Les 3 premiers leçons عطاونا palier numéro 1. Les 4, 5, 6 palier numéro 2, 7, 8, 9 palier numéro 3, 10, 11 et 12 palier numéro 4. Alors هنا les unités 1 et 2 غتعطينا palier numéro 1. 3 et 4 palier numéro 2, 5 et 6 palier numéro 3, 7 et 8 palier numéro 4. تفهمنا. Donc هنا on a combien de semaines? On a 6 semaines. On a 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 6 semaines. Et aussi, ici, la même chose. On a 6 semaines. On a 6 semaines, 3 et 3. Et donc, comment je vais faire? La répartition, on va نحاول ندير بهذه الطريقة هذه. إذا عندنا l'unité 1, 3 semaines, 1 et 2 et 3. Pour l'oral, c'est des textes pour raconter des petits bonheurs. On écrit le nom de l'unité. Même si on travaille ici 2 textes d'oral. Pour la lecture, il y a chaque semaine, il y a un texte de lecture. Un moment de bonheur, c'est bien l'autoroute, le texte numéro 2. La première fois, c'est le texte numéro 3. De cette façon. Concernant la grammaire et la conjugaison, l'orthographe, on commence par la grammaire. Alors la grammaire, c'est la semaine 1 et 2, je vais travailler la phrase. La semaine 3, je vais commencer le nom et l'adjectif qualificatif. Voilà, le nom et l'adjectif qualificatif. Alors ici, on a donné seulement une seule semaine. On a besoin de la deuxième semaine. Où je vais la faire? Je vais la faire ici, l'unité 2. L'unité 2, le nom et l'adjectif qualificatif. La première semaine. La deuxième semaine, je vais faire une nouvelle leçon, c'est les déterminants. كنتمنى يكون واضح. انا ساليت هنا 3 leçons avec 2 leçons de 2 unités ديال l'expression orale. La même chose pour la conjugaison. Alors, le passé, le présent et le futur, ça nous fait 2 semaines. 3e semaine, je vais commencer la leçon numéro 2, temps simple, temps composé. L'unité 2, comme on a dit, l'unité 2, غنكمل le temps simple et le temps composé. On a la semaine numéro 2 dialogue. Je vais commencer le présent de l'indicatif. On va la semaine 5 et la semaine 6. On بديت déjà l'unité 2 اللي فيها عاوتاني deux textes d'oral ou bien de dialogue, 3 d'autres textes de lecture et de la même façon. Pour lexique ou bien vocabulaire, comme vous voyez ici, il y a seulement 8 unités. Alors, puisqu'il y a seulement 8 unités, je vais travailler seulement 2 leçons. Alors, utilisez le dictionnaire
et la formation de mots. Voilà, utiliser le dictionnaire. Alors, automatiquement, je ne vais pas travailler une seule leçon pendant 3 semaines. Non, la première semaine, la deuxième semaine, je vais travailler, utiliser le dictionnaire. La troisième semaine, je vais enrichir mon vocabulaire. Des mots pour décrire des sensations. La même façon, la leçon numéro 2, la formation des mots. La semaine 4 et 5. La semaine 6. ولا ممكن نخليوها في 5 et 6 وفي la semaine 4 تنخدموا des verbes pour exprimer des actions des personnages. هادو ce sont très importants علاش لان تيعاونونا باش نخدموا l'expression écrite. يعني il y a des mots, il y a des expressions qui nous aident pour faire l'expression écrite. Pour l'expression écrite, on a une seule leçon pendant 3 semaines. La semaine, l'unité 1, il y a une seule leçon, écrire des textes qui racontent des petits bonheurs. Pour l'unité 2, il y a écrire des récits d'aventure. Pour le projet de classe, les projets de classe qui sont dans la nouvelle édition, les feuilles d'oral, pour CM1, le premier projet de classe, c'est réaliser un dossier sur les passe-temps. Le deuxième projet de classe, c'est présenter le résumé d'une histoire. Alors, le projet de classe, كنخدموه seulement 3 semaines. Et vous avez le choix. كنتمنى أن يعني الشرح يكون واضح وأني نكون فيدتكم وأن لا ريبارتيسيون تكون باينة لكم. فواسي أنا المهم حطيت لكم هنايا موديل اللي ممكن تخدموا به. دابا نخلي لكم الصورة ديالو في الأخير اللي ممكن أنكم تتخاصوا عليه وتخدموا به. من هذا لو موديل هذا غندوزو لا ريبارتيسيون بيريوديك. Alors, كيف ما قلت لكم, à partir de la répartition annuelle, je peux faire la planification périodique. Alors, on ne va pas faire la planification mensuelle puisqu'on travaille par palier. Alors, je vais écrire la planification du premier palier, groupe scolaire professeur, l'année scolaire, la date de commencement lorsque vous allez commencer le premier palier, jusqu'à. Alors, jusqu'à, on laisse ouvert, lorsqu'on termine لو بالي. يعني هاد لابارتي هادي كنخليوها خاويه حتى كنساليو لو بالي ديالنا عاد كنكتبوا لا دات. الوغ هنا كوم فو فوايي ما درتش يعني ما غنديرش واحد ليفور اللي هو كبير. غناخذ سولمون هاد لي زانفورماسيون اللي كتبت في لا ريبارتيسيون انيل وغنعاود نكتبهم بهاد الطريقه هادي. يعني كلشي كيعتمد على لا ريبارتيسيون انيل. الا فهمتوا كيفاش ديروا لا ريبارتيسيون انيل منها كتخرجوا لا بلانيفيكاسيون بيريوديك او بيان بار بالي او بيان مونسيال على حسب لو ليفر اللي كتخدموا به. دونك بلا ميم فاصون كوم فو فوايي. alors le palier numéro 1 se compose de 2 unités. Il y a pour les leçons de langue il y a 6. Pour la conjugaison aussi, il y a, pour les leçons de grammaire, il y a, les leçons de grammaire, il y a 3 leçons, les leçons de conjugaison, 3 leçons, l'orthographe, 3 leçons, pour la lecture, il y a 6 textes de lecture, pour vocabulaire, il y a seulement 2 leçons, la production écrite aussi, il y a seulement 2 leçons. Alors, كنتمنى أن هاد لا بريزونطاسيون ou bien هاد لا بلانيفيكاسيون تكون واضحة وبأني نكون وصلت لكم. المهم فواسي هاد لو موديل هذا كيف ما قلت لكم باش تاخذوا منه وكيبقى على حسب لو شوا. كاين بزاف ديال لي موديل ممكن تلقاوهم سور انترنت. الوغ كنتمنى نكون فيدتكم بهاد لا فيديو هذا ونتمنى التوفيق للجميع. بون شونس بور تو الموند.